Good morning, children. Hope you are all well and you have completed your class tests. Hope you have given your exam well. Now, today we will start this. You have this book, The Happy Prince, the short stories book. So, today we will read this story of the Happy Prince. Okay, it is written by Oscar Wilde. Oscar Wilde was an Irish poet. He was born on 16th October 1854 in Ireland. He is a poet and playwright. So, let us start our lesson. Open page 1. Okay. Put today's date here. So let us start our Let us start our chapter. Chapter 1, Happy and in Love. In a country far away, a young prince lived happily in the wonderful palace of Sanssouci. Nothing sad comes through the door of that palace. তাহলে একটা দেশে অনেক দূরে একজন রাজকুমার বাস করত একটা সুন্দর একটা রাজপ্রাসাদে স্যানসুসি, সেই জায়গাটার নাম ছিল স্যানসুসি। নাথিং স্যাড কামস থ্রু দ্য ডোর অফ দ্যাট প্যালেস। এবং সে খুব আনন্দের সাথে সেই প্রাসাদে বাস করত এবং সেখানে কোনো খারাপ বা কোনো দুঃখ এরম কোনো জিনিস সেই প্রাসাদে পাওয়া যেত না। কোনো দুঃখজনক কোনো ঘটনা বা কোনো খারাপ জিনিস সেই প্রাসাদে ছিল না। এভরি ডে হি প্লেজ উইথ হিজ ফ্রেন্ডস ইন দ্য প্যালেস গার্ডেন। এভরি নাইট হি লাভস অ্যান্ড সিংস উইথ হিজ ফ্রেন্ডস ইন দ্য বিগেস্ট রুম ইন দ্য প্যালেস। প্রত্যেক দিন সেই রাজকুমার তার বন্ধুদের নিয়ে প্রাসাদের বাগানে খেলা করত আর প্রত্যেক রাতে সে তার বন্ধুদের সাথে একটা বিশাল প্রাসাদের একটা বিশাল ঘরে সে বন্ধুদের সাথে সারা রাত গান করত, নাচ করত এবং আনন্দ করত। এভরিথিং দেয়ার ইজ বিউটিফুল। সেখানে যা কিছু ছিল সবই খুব সুন্দর। তো এক দেশ মে एक राजकुमार रहते थे एक सुंदर सा पैलेस में और जगह का नाम था सैनसूसी। और उस पैलेस में कोई ख़राब चीज़ या कोई ख़राब घटनाएं कभी नहीं घटता था। वो राजकुमार दिन में उसके दोस्तों के साथ पैलेस के बगीचे में खेलते थे और रात को वो पैलेस में एक बड़ा सा रूम था, वहाँ पे वो दोस्तों के साथ नाचते थे, गाते थे और बहुत मज़े करते थे। और वहाँ पे जो था वही बहुत सुंदर था। But what about the other people in his country? The prince doesn't know about them. He never leaves the palace or its garden. কিন্তু ওই প্রাসাদের বাইরে দেশে যে আরও মানুষগুলো ছিল তারা কেমন ছিল? রাজকুমার কিন্তু এদের সম্বন্ধে কিছুই জানতো না। কেন? কারণ সে তার প্রাসাদ আর
সেই প্রাসাদের যে বাগান সে তার বাইরে সে কোনো দিন বেরোতো না। तो वो पैलेस के बाहर वो देश में और जो लोग रहते थे वो कैसे थे, ये राजकुमार को नहीं पता था, क्योंकि वो राजकुमार वो उसके पैलेस और पैलेस का जो बगीचा था वो उसे छोड़ के वो बाहर कभी नहीं निकले। So he never thinks about other people and he never asks any questions to learn about them. ওই রাজকুমার কখনো অন্যদের কথা ভাবতো না, আর তার প্রাসাদের বাইরে যে লোকজন ছিল তাদের কথা সে কোনো দিন চিন্তা করতো না এবং তাদের সম্বন্ধে কিছু জানার আগ্রহ তার ছিল না। Everyone at the palace calls him the happy prince and when he dies they make a statue of him. তাহলে সবাই এই প্রিন্সকে কি বলতো, হ্যাপি প্রিন্স, কারণ সে সবসময় খুব আনন্দে থাকতো। আর যখন সেই প্রিন্স মারা গেল, রাজকুমার মারা গেল, তখন লোকেরা তার একটা স্ট্যাচু বা মূর্তি তৈরি করলো। तो ये जो प्रिंस थे उसके जो वो कभी बाहर नहीं निकलते थे और उसको पता ही नहीं था कि उसके पैलेस के बाहर जो लोग रहते थे वो कैसे थे, और ये राजकुमार उन लोगों के बारे में कोई जानकारी भी उनके पास नहीं थे, और ये सब लोग उसे हैप्पी प्रिंस कह के पुकारते थे क्योंकि ये हमेशा बहुत खुश रहते थे। और जब उनका देहांत हो गया तो इन लोगों ने उसके याद में एक मूर्ति बनाई, स्टैचू बनाया था। यू सी, তোমরা দেখো এখানে এই ওয়ার্ডগুলোর মিনিংস দেওয়া আছে, এগুলো তোমরা জাস্ট একটু ইনফরমেশনের জন্য পড়বে, জানার জন্য পড়বে। यहाँ पे देखो तुम लोग, यहाँ पे कुछ वर्ड का मीनिंग्स दिया हुआ है, तुम बस ये अपने जानकारी के लिए पढ़ोगे, ठीक है? क्योंकि কারণ আমি তোমাদের আলাদা করে মিনিংস এগুলো খাতাতে করিয়ে দেব। ওকে, নাও ইউ টার্ন ইউর পেজ, নেক্সট পেজ। The statue of Happy Prince stands on a tall column over the city. You see what is the meaning of column? A tall thing with a statue or building on it. Column মানে হচ্ছে একটা লম্বা একটা জিনিস যার উপরে কোনো স্ট্যাচু বা বিল্ডিং দাঁড় করানো হয়। তাহলে এই হ্যাপি প্রিন্সেস তার মৃত্যুর পর মানুষেরা তার উদ্দেশ্যে, তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটা স্ট্যাচু তৈরি করে, যেটা একটা লম্বা স্তম্ভ যাকে বলছে, স্তম্ভের ওপর এই শহরের মাঝখানে একটা স্তম্ভের ওপরে সেই স্ট্যাচুটাকে দাঁড় করানো থাকে। হি হ্যাজ গোল্ড অল ওভার হিম ফ্রম হেড টু ফুট। পুরো স্ট্যাচুটা সোনা দিয়ে তৈরি। হির আইজ আর টু স্যাফায়ার্স, তার চোখ দুটো সাফায়ার বা নীলা যাকে বলে, মানে দামি পাথর নীলা। অ্যান্ড দ্যার ইজ এ বিগ রেড রুবি, আর একটা রুবি ইন হিজ সোড মানে হচ্ছে তরোয়াল, তার তরোয়ালে একটা বড় লাল রঙের রুবি ছিল। এগুলো হচ্ছে সব খুব দামি পাথর। অল দ্য পিপল ইন দ্য টাউন লাভ হিম, এবং শহরের প্রত্যেকটা মানুষ সেই হ্যাপি প্রিন্সকে ভালোবাসতো। तो ये प्रिंस के देहांत के बाद वो शहर के सब लोगों ने उनकी याद में एक
स्टैचू बनवाया था जो शहर के बीच खड़े थे। और ये स्टैचू पूरे सोने से बना था और उनका दो आँखें सफ़ायर से बना था और उनके वो तलवार में एक बड़ा सा रेड रूबी था। All the people in the town love him. और ये पूरे शहर के लोग उनको बहुत All the people in the town love him. और पूरे शहर के लोग उनको बहुत प्यार करते थे। He is very beautiful, says one of the town councillors, but he can't do very much. तो वो शहर के जो काउंसिलर थे वो उस स्टैचू को देख के बोला कि ये बहुत सुंदर है पर ये कुछ कर नहीं सकते। When a little boy begins crying for something new to play with, his mother says to him, "Why can't you be happy? The happy prince never thinks of crying for new things." तो कोई छोटा लड़का अगर किसी नए चीज़ के लिए किसी नए खेलने के चीज़ के लिए रोता था तो उसके माँ उसको बोलते थे, तुम ये हैप्पी प्रिंस को नहीं देखा, ये कभी ये तुम हैप्पी प्रिंस की तरह खुश नहीं रह सकते। देखो ये हैप्पी प्रिंस कभी नहीं रोता था किसी नए चीज़ के लिए। শহরের যে কাউন্সিলর ছিলেন তিনি এই স্ট্যাচুটাকে দেখে বললেন, বাহ এটা তো খুব সুন্দর, কিন্তু এ তো একটা স্ট্যাচু, এ কিছু করতে পারে না। তাহলে কোনো ছোট বাচ্চা যদি কোনো নতুন খেলনার জন্য বায়না করতো বা কাঁদতো তখন তার মা তাকে ডেকে বলতো যে তুমি কোনো সময় খুশি থাকতে পারো না, হাসি খুশি থাকতে পারো না, দেখো হ্যাপি প্রিন্স কখনো কোনো নতুন কিছুর জন্য কখনো কোনো সময় কাঁদতো না। Now come to the next page. Page number 3. A sad, tired man looks up at the wonderful gold statue. He says quietly, "Well, there's one true happy man in the city. That's something." একটা দুঃখী ক্লান্ত মানুষ একদিন ওরকম শহর রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এই অপরূপ সুন্দর সোনার এই প্রিন্সের এই মূর্তিটা দেখে খুব আস্তে আস্তে বলল যে এই শহরে একটাই সত্যিকারের একটাই হাসি খুশি মানুষ আছে, এটাই অনেক। तो एक दिन एक बहुत दुखी थका हुआ एक आदमी वो सुंदर सा सोने की राजकुमार की मूर्ति देख के बहुत आहिस्ता बोलने लगे कि इस शहर में एक सच्चा खुश आदमी यही है और ये एक सच्चा खुश आदमी यही है, वो है ये राजकुमार। You see, this is the gold statue of the prince. Some poor young students walk past in their red coats. They see the sun on the prince's sapphire eyes and they say, "Look, he is an angel." একদিন কিছু গরিব ছোট ছোট বাচ্চারা ওই স্ট্যাচুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল আর তাদের গায়ে লাল কোট ছিল। দেখো এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চারা যাচ্ছে, তাদের গায়ে লাল কোট রয়েছে। তারা তখন এই স্ট্যাচুটার দিকে তাকিয়ে দেখছে, তার এই রাজকুমার এই স্ট্যাচুর যে চোখ দুটো কী দিয়ে তৈরি ছিল, নীল দামি পাথর দিয়ে, এবং তার উপরে সূর্যের আলো পড়ছে, পড়ে সেটা চকচক করছে এবং তাকে একদম পরীর মতো দেখতে লাগছে। তাই তারা বলছে, দেখো ওকে একদম এঞ্জেলের মতো লাগছে, পরীর মতো।
तो एक दिन कुछ स्कूल के बच्चे जो बहुत गरीब हैं और उनके वो लाल कोट पहने हुए थे, वहाँ से गुज़र रहे थे। और जब उन्होंने ये स्टैचू को मुड़ के देखा तो देखा कि उसके जो आइज़ है वो तो सफ़ेद, दो सफ़ेद है, और उसके ऊपर सनलाइट पड़ के ये बहुत ब्राइट हो रहा है और एकदम परी की, एंजल की तरह दिख रहा है, परी की तरह दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। Their teacher hears this and quickly says to them, "What are you talking about? What do you know about angels?" তখন তাদের যে টিচার ছিল তখন সেই কথাটা শুনে তাড়াতাড়ি বলল যে তোমরা এসব কী কথা বলছো, তোমরা এঞ্জেল বা পরীদের সম্বন্ধে কী জানো? We see them in our dreams, say the children. তখন যে বাচ্চারা বলল যে আমরা পরীদেরকে আমাদের স্বপ্নে দেখি। Well, stop dreaming them, says their teacher angrily. এই কথা শুনে তাদের टीचर खूब रेगे गए तादेर बोल्लो जे तोमरा स्वप्न देखा बंद करो। तो जब ये बच्चे ये प्रिंस का ये सुंदर सा स्टैचू देख के बोला कि ये एकदम एंजल की तरह दिख रहा है, तो ये सुन के उन लोगों के टीचर को बहुत ये उन लोगों के टीचर ने सुना और जल्दी से बोला कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, तुम लोग एंजल के या परियों के बारे में क्या जानते हो? तो बच्चे ने क्या उत्तर दिया कि हम लोग ये परी को अपने सपने में देखते हैं। तब टीचर को बहुत गुस्सा आया कि बोला कि तुम लोग अपना ये सपना देखना बंद करो। ओके, सो अप टू दिस यू read. Okay, स्टूडेंट्स, बाय बाय।